बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार आफियत आप लोग रहें। 2 से 3 अहम ख़बरें, मगर जो सबसे अहम चीज़ है, तकरीबन 12 घंटे बाकी रह गए हैं। इमरान ख़ान साहब से मुलाकात के लिए कल की तारीख़ आन पहुँची है। 3 को एक आखिरी मुलाकात इमरान ख़ान साहब से हुई थी और उसके बाद चहमगोइयाँ थी उनकी सेहत के हवाले से, डील्स के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, और कंसर्न्स शो किए जा रहे थे कि इमरान ख़ान साहब शायद उनकी तबीयत नासाज है, इमरान ख़ान साहब तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही। तो कल वो एक डेट है, वो एक तारीख़ है जिसका इंतज़ार था। इसमें पीटीआई की लीडरशिप की बात नहीं है, इसमें अवाम की बात है कि अवाम को इंतज़ार था कि 19 तारीख़ को इमरान ख़ान साहब का दीदार ना भी हुआ तो इमरान ख़ान साहब की खैरियत और उनके हवाले से खैर की जो ख़बर है वही दीदार इमरान ख़ान होगा। तो कल आने के करीब है, आज की रात बाकी है, लेकिन कल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं ये हम नहीं जानते, और आज का जो एहतजाज था पीटीआई का उसका क्या बना वो भी हम नहीं जानते। सारा दिन आज गुजर गया, लेकिन हमें नहीं पता कि पीटीआई के एहतजाज के हवाले से क्या हुआ। आज सारा दिन ऑलमोस्ट गुजर गया, हमें नहीं पता कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या है और कौन है जिसकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। लेकिन बार बार जो ख़तरे की एक घंटी मेरी खनक रही है मुसलसल, वो ये है कि पॉलिसी शिफ्ट के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये मुलाकात ना कराने वाला जो मामला ये अपना तसलसल पकड़ जाए। लेकिन देखते हैं कि पीटीआई लीडरशिप जिनके ऊपर वैसे ही दगाबाजी का और बेवफाई का टैग अब लग चुका है, तो वो इस दाग को, इस टैग को उतारने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, कल का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जो पीटीआई की सियासत है उसके हवाले से कल का डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी या नहीं होगी ये इसके ऊपर मुनहसर है। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने एक ऐसा छक्का मारा है कि गेंद जो है वो स्टेडियम से आर पार निकल गई है, और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की हालत है वो इतनी पतली है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्होंने करना क्या था। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो मुज़ाकरात भी उनसे हो रहे थे, उनको आंखें भी दिखाई जा रही थी और उन्हीं के बंदे भी उठाए जा रहे थे, तो उसके ऊपर मौलाना साहब ने कल एक बहुत ही एक सख्त किस्म की वार्निंग जो थी वो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को जारी की थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है शायद उसका जवाब नहीं है। 1 जुलाई के महीने में फैसला आता है, 8/5 का फैसला है। 8 जजेस कहते हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई का राइट है और पीटीआई को मिलनी चाहिए। अब उन जजेस के खिलाफ तो मुहिम चली सो चली, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस आड़ के अंदर बैठा हुआ था कि किसी भी तरह से जो है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई की सीट छीननी हो, पीटीआई के खिलाफ इंतकाम लेना हो, पीटीआई के खिलाफ फैसला देना हो तो घंटों के अंदर, एक ही दिन में फैसले हो जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जुलाई के महीने में कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई का राइट है, उनको दी जाएं। अब इलेक्शन कमीशन ये सीटें देने की बजाय बार बार जो है वो इलेक्शन कमीशन के इजलास की आड़ में कभी कानूनी टीम को बिठाता है, कभी कोई बात करता है, और हर दफ़ा इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म होता है। ये नतीजा कब निकलना था? ये नतीजा डी डे वाले दिन निकलना था कि एंड टाइम के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन वारदात डालेगा और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमत के पलड़े में चली जाएंगी और हुकूमत को फिर मौलाना साहब हो या कोई XYZ हो, किसी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली थी। आज एक दूसरी वजाहत चंद तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आई है और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये दूसरी वजाहत अपनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है उस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। वारदात ये हुई कि इस वजाहत से पहले इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ। इस इजलास में कानूनी टीम भी उनकी मौजूद थी। अब कानूनी टीम बिठाने का मतलब ये है कि कानून की हर वो बारीक वारदात के ऊपर से वो पर्दा हटाकर बताएं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसका ये कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के ऊपर अमल करें, और फैसले के ऊपर अमल दरामद जो करना लाजिम है वो पार्लियामेंट की कानून साजी पे अमल दरामद लाजमी है।
اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ بھی دے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم حالیہ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا وہ یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. لیکن چونکہ آج بے نتیجہ ختم ہو گیا, ابھی فیصلہ اس کے اوپر ہونا ہے اور سر لگانے ہیں اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے 8 ججز نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے فوری طور پہ ایک سیکنڈ اپنی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے, اور یہ 8 ججز نے دی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. وہ 8 ججز کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو یا پھر ماضی کا کوئی بھی حوالہ ہو اس کو لے کے یہ نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو وہ ختم کر دے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. وہ یہ کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کسی بھی صورت میں غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. لیکن اس وضاحت کے ساتھ ایک اور وارننگ بھی جاری کی ہے سپریم کورٹ کے ان ججز نے. سپریم کورٹ کے یہ ججز کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے حکم پر عمل درآمد کا پابند ہے, اور مزید ہم توقع بھی کرتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پہ اب سپریم کورٹ سے مزید کوئی وضاحت طلب نہیں کرے گا. یہ وہ ایک رویہ ہے جو سپریم کورٹ کا ہمیشہ نظر آنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے اونچے اختیار ان کے پاس ہیں, اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنی پاور کا استعمال کر سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ وضاحت دے دی گئی. منیب فاروق جو ہیں, جن کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر معاملات کی طرف ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے اور ان کے اوپر بے شبہ ٹیگز ہیں, بہت سارے القابات ہیں جن سے ان کو اب نوازا جاتا ہے. منیب فاروق کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال کوئی ایسا پلان نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کی وضاحت کے اوپر جو ہے فوری طور پہ کوئی ایکشن ہوگا. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جان کچھ بھی کر لو, یہ فیصلے کے اوپر عمل ہم نے نہیں کرنا. اب حکومت جو ہے, حکومت کو یہ مخصوص نشستیں اور الیکشن کمیشن کو یہ مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کے اندر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آج خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے, خصوصی کمیٹی کا, اور اس کے اندر جو آئینی ترمیم کا مسودہ جاتا ہے 26 نکات پر مشتمل یہ مسودہ ہے, اور جس کے حوالے سے ایک تو اطلاع ہمیں جو آ رہی ہے کہ یہ مسودہ منظور ہو گیا ہے, اور یہ 26 نکات جو ہیں یہ سارے کے سارے عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں. اور پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی اختلاف کر رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو منظور نہیں کیا تو یہ نہیں ہو سکتا. اینی ہو, بات یہاں پر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت گٹھ جوڑ کیوں کر رہے ہیں. اس مسودے کے اندر جو ہے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 215 ہے. آرٹیکل 215 کے اندر مجوزہ طور پہ ایک ترمیم کی جانی ہے, اور غالباً اس مسودے کے اندر ہمیں نظر بھی آئے گی جب یہ پبلک ہو جائے گا. اس میں یہ طے پایا ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن کرائے ہیں, سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے جو دیگر ممبران ہیں, جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی اور ریٹائرمنٹ ان کے پاس آ جائے گی تو ایسی صورت میں دونوں ہاؤسز کے اندر جو ہے, یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی جائے گی. اب اس قرارداد کو نہ صرف پیش کیا جائے گا بلکہ منظور بھی کیا جائے گا. اب اس قرارداد کے اندر شامل کیا ہوگا یہ آپ کو بتا رہی ہوں جو آئینی مسودے کے اندر چیزیں ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ ایک مدت کی ایکسٹینشن, یعنی کہ ایکسٹینشن دی جائے گی چیف الیکشن کمشنر کو, سکندر سلطان راجہ متنازع ترین چیف الیکشن کمشنر, متنازع ترین پاکستان کا الیکشن کرانے والے, اور ان کے جو دیگر ممبران ان کے ساتھ اس واردات میں حصہ داری ڈالیں گے. اب ان تمام لوگوں کو ایک مدت کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ لوگ پورا اونٹ قربان کر رہے ہیں, اور بدلے میں الیکشن کمیشن ان کے لیے کیا کرے گا؟ اب بدلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے لیے یہ کرے گا کہ جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز نے دیے ہیں فیصلے کی نظر میں کہ وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ واردات کرے گا کہ یہ ساری مخصوص نشستیں جو ہیں یہ اٹھائے گا اور حکومت کی ٹوکری کے اندر جا کے یہ ڈال دے گا. اس کے بدلے میں ان لوگوں کو ایکسٹینشن مل جائے گی. یعنی دیکھیں مل بانٹ کے یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی ہے, مگر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اس پورے بندر بانٹ کے اوپر, اس پورے منصوبے کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے. کل رات مولانا صاحب نے ایک بہت ہی بڑا ایک چھکا مارا, اور مولانا صاحب نے یہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کو بتا دیا کہ آپ بدماشی کریں گے تو ہم بدماش بن جائیں گے. وجہ یہ بنی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بی این پی مینگل جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, کچھ تو بک گئے ہیں اور کچھ کے اوپر ابھی سٹل پریشر چل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگ رہا تھا کہ شاید مجھ سے یہ بات چیت کر رہے ہیں تو چیزیں میرے ساتھ ہی آگے بڑھیں گی, لیکن
मौलाना साहब को पता चला कि नहीं नहीं, ये तो आपको दायां दिखा के बायां मार रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है वो बातचीत शुरू की, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है उसके जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया, और कुछ के हवाले से इत्तला आई कि उनको उठा लिया गया, और कुछ के हवाले से आए कि जी उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब ये पूरी सूरत हाल बताई गई, जिसमें पीटीआई का डेलीगेशन भी शामिल था, और मौलाना साहब के जो अपने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जो बड़े एक्टिव हैं और मौलाना साहब के बड़े करीबी हैं, उन्होंने मौलाना साहब को बताया कि सर जी हमारे साथ भी ये हो रहा है, हुकूमत सज्जी दिखा के खबी मार रही है। तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं कल वो शदीद सीखपा थे, और कल रात उन्होंने बाकायदा तौर पे थ्रेट किया गवर्नमेंट को कि अगर दलील से बात करेंगे तो दलील से जवाब देंगे, लेकिन अगर बदमाशी करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ये इस किस्म का हाथ करने की कोशिश करती है। और उन्होंने कहा कि अगर आपने ओछे हथकंडे अपने नहीं छोड़े तो फिर मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो हम रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हुकूमत को लग रहा था कि सिर्फ मौलाना साहब को इंगेज करो, और मौलाना साहब को जितना इंगेज करके उनका टाइम ले सकते हो वो लो। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे देगा। आज जो है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आया कि हुकूमत को लग रहा था कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हम इस पतली गली से निकल जाएंगे और मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मौलाना साहब जो आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन गेम पूरी उल्टी हो गई। 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि भाईजान आप पाबंद हैं, मज़ीद वजाहत नहीं मांगे और आप पाबंद हैं। अब पता चला है गवर्नमेंट को कि नहीं जी, मौलाना साहब को सिर्फ इंगेज नहीं करना, मौलाना साहब के वोट भी लेने हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे नज़दीक इन तमाम चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है। कल का दिन तय करेगा कि पीटीआई की सियासत क्या है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तारीख से ऑनवर्ड 18 तक नोबडी नोज वेयर इज़ इमरान खान साहब, नोबडी नोज के वो कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है, क्या उनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर तो कल इमरान खान साहब एक्सेस उन तक दे दी गई, पार्टी के जिन भी लोगों को देनी गई, तो ऐसी सूरत में पता चलेंगे। और मेरा इम्कान है, मुझे गालिब इम्कान नज़र आ रहा है कि नौरीन खान इमरान खान साहब से ज़रूर मिलेंगे, और ऐसी सूरत में असल में जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वही पब्लिक तक पहुंचेगी और पब्लिक के लिए तसल्ली तशफ़ी का बायस बनेगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।